बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब मामूल, मैं हूँ महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद नई खबरों के साथ, चंद नई मालूमात के साथ और चंद नई गपशप के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप जानते हैं मेरा टिपिकल वीलॉग नहीं होता, बस आप लोग मोहब्बत करते हैं, सुन लेते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पहले नंबर पे है कि मुखालिफ हुकूमत बनवा लेना ये बहुत आसान होता है और उसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हकीकत है पूरी दुनिया में। इसके अलावा आज आपके सामने चंद वाक़यात रखने और उन वाक़यात का उन्वान है खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये क्या स्टोरी है? इसके अलावा इमरान खान से निज़ाम क्या चाहता है, यह आपको बताना था कि वो निज़ाम क्या चाहता है। और दूसरा जो बहुत दिलचस्प टॉपिक है, आज दुनिया के ऐसे अरबपतियों के बारे में बताऊंगा जो यानी हो सकता है कि मुझसे और आपसे भी गई गुजरी ज़िंदगी गुजार रहे हों। ये नहीं कि वो कोई खुदा न खास्ता जो है ना वो आप कहें कि कोई कंजूस हैं या देने में बखील है, नहीं, खैरात बहुत देते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो आपको हैरान कर देगा। इनमें से आप ऐसा, जिस तरह मैंने कहा ना मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी, उसकी मैं मिसाल दूंगा कि एक हम अरबपति के बारे में पढ़ेंगे कि वो 2 दफ़ा टी बैग इस्तेमाल करता है। आप में से कभी किसी ने किया है? मेरा तो ख्याल है नहीं किया होगा, अगर किया है तो ज़बरदस्त। वो 2 दफ़ा अपना टी बैग इस्तेमाल करता है, एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद रख लेता है। तो उन बंदों की आपको कहानी सुनानी है, लेकिन वो हैं अरबपति। और ये ज़हन में रखें, जब भी मैं आपके सामने अरबपतियों का जिक्र करता हूँ ना, ख़ासकर जो गैर मुस्लिम हैं, वो अरबपति खुद अरबपति हैं। यानी इलॉन मस्क ने कहा था कि मैं इतना काम करता हूं कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं जहन्नुम में रह रहा हूं। ये इलॉन मस्क ने खुद कहा था। यानी ये वो लोग हैं, ये आप कहें कि इधर थोड़े अरबपति हैं, डाकू, लुटेरे, जेब कुतरे, ये वो अरबपति नहीं है। 200 कनाल पे बिलावल हाउस और जाती उम्रा, न, ये वो अरबपति नहीं है। ये हैं काम करके अरबपति बनने वाले। और ऐसे मुल्कों में जहां एक पैसे का शक पड़ जाए, टैक्स का या किसी और का, तो वो फौरन रेडार पे आ जाते हैं। तो ये मैं आपको उन अरबपतियों की कहानियां सुनाता हूं। वरना मुसलमानों के पास तो पैसे आने की देर है। सबसे पहले वो मेरा ख्याल है शादी खड़काते हैं, ये भूल कर कि जिसने साथ गुर्बत के दिन गुजारे, जिसने जो है ना मुश्किल दौर गुजारा, उसको तो सैड ते मारो ना, उसके बाद जो है ना कोई नवी लभो तो नवी शादी मारो। हालांकि जायज़ है बिल्कुल, लेकिन हम हकूक अदा नहीं कर पाते, आप माने या ना माने। बहरहाल ये आज हमारे जो है वो मौजूआत हैं। पहला मौजू हमारा है कि कश्मीर। कल भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे यानी वो डॉक्टर साहब ने कहा था ना, मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो हम यूं बनाते हैं ना चंदों से, इसी तरह हुकूमतें यूं बनाते हैं। यूं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन जीता, इधर इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उधर कश्मीर में खारिज शुरू हो गई। हालांकि लोगों ने तो वोट किसी और को दिए थे। फिर वो उसके बाद जो है ना वो अभी आप उधर वीडियोस देख ले, मैं यहाँ लगा नहीं सकता कि जहाँ कश्मीर से जो वीडियोस आ रही हैं। 2 जो मेन मुद्दे हैं, बल्कि 3 मेन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि जो पाकिस्तान पे बिजली पे टैक्सेस आए थे ना हम पे, यानी तो वो उधर भी लागू कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रूह से वो एक मुतनाज़ा इलाका है, यानी हम तो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम कहते हैं वो वाला भी हमारा है,
لیکن انہوں نے پاکستان والے ٹیکسز وہاں لگا دیے. ان کا موقف ہے بجلی ہماری منگلا, اور جو ہے نا اتنے پیسے بجلی کے, پہلی بات. دوسری بات, آٹے پہ سبسڈی ختم کر دی گئی. آٹے پہ بھی سبسڈی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. آٹا آپ کو پتہ ہے کتنے کا کلو چل رہا ہے. تیسرا جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو یونینز ہیں نا, ان پہ پابندی ختم کی جائے. میں نے, میرا خیال ہے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ ادھر چل پروگرام ہے, ادھر جو ہے وہ کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, کسی کا کوئی دلچسپی نہیں لے رہا. ہاں یہ سنا ہے کہ کوئی پنجاب پولیس بھی بھیجی ہے, ایف سی بھی بھیجی ہے, اور وہاں پہ حالات بہت زیادہ وہ کشیدہ ہیں, بہت زیادہ. تقریباً پورا کشمیر جو ہے وہ بند ہے, گلی گلی, کریا کریا, شہر شہر احتجاج اور ریلیاں اور جلوس. اور پھر سب سے خطرناک بات کہ جو ہے نا وہ پولیس اور مظاہرین کا ٹکراؤ اور جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا, یہ سارا کچھ رپورٹ بھی ہو رہا ہے اور ویڈیوز بھی دکھا رہی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام آباد میں وہ مکمل چل پروگرام ہے کہ کوئی جاتا, کوئی بیٹھتا, کوئی بات کرتا, کوئی ان کی مانتا, کچھ اپنی منواتا. لیکن میں نے کہا نا کہ مخالف حکومت جو ہے وہ بنانا. ہاں اس میں ایک اور بڑا مطالبہ, وہ بڑا مطالبہ یہ کہ جو بلدیات ہیں, لوکل باڈیز, ان کو فنڈز دیے جائیں. یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ جی بلدیات میں وہ جو کونسلرز حضرات ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کراتے ہیں لوگوں کے, گلی پکی کرا دی, نالی, سڑک, یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام. تو ان کے فنڈز جو ہے نا وہ ریلیز نہیں ہو رہے. فنڈ کدھر سے ریلیز ہو, ان کے اپنے پاس جو ہے نا وہ پیسے نہیں ہیں. تو یہ 3-4 بڑے, اور بھی ہیں بہرحال, یہ 3-4 بڑے مطالبات ہیں مظاہرین کے. لیکن جس طرح میں نے کل کہا کہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, بہت سینسٹیو علاقہ ہے, اور ہم موقع فراہم کر رہے ہیں دشمنوں کو کہ وہ ہم پر جو ہے نا وہ ہنسیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, ان کے اپنے کشمیر میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے. تو جو حکمران ہیں یا اصل حکمران ہیں یا فارم 47 والے ہیں, جو بھی ہیں, ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی اپنا کردار ادا کریں, مظاہرین کو بٹھائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اور جو جائز مطالبات ہیں جو ہے وہ ان کے منظور کیے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اگر سبق سیکھ لیں کہ مخالف حکومتیں بنانا اور قائم کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے, بہت آسان. آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, اب 10 بندے ادھر کر دیں, 15 ادھر کر دیں, حکومت گئی. لیکن اس کو چلانا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. یہ جو پوری دنیا پاگل ہے, یہ جو ووٹ ڈلواتی ہے, یہ پاگل ہے دنیا. ایک ووٹوں والا شخص کون ہوتا ہے؟ ایک ووٹوں والا شخص وہ ہوتا ہے, ابھی انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ ہے. اب لوگوں کی مرضی ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, 1 ارب سے زیادہ. وہ مودی کو ووٹ ڈالتے ہیں, بی جے پی کو, یا وہ کانگریس کو ووٹ ڈالتے ہیں, راہل گاندھی کو. جس کو بھی ووٹ پڑ گیا زیادہ وہ وزیر اعظم بن جائے گا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں یا ووٹ نہیں دیے, اس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں, لہذا اب یہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عوام اب اس کے پیچھے کھڑی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو فیصلے کرے گا وہ عوامی فیصلے ہوں گے, کیونکہ عوام نے منتخب کیا ہے. وہ فیصلہ اچھا ثابت ہوتا ہے, برا ثابت ہوتا ہے. یہاں پہ پہلے یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں, اس پہ پیسے لگاتے ہیں, اس پہ پیسے کھاتے ہیں, پھر 1 سال 2 سال 3 سال بعد اسی سارا جو کیا دھرا ہوتا ہے نا اس کو ٹوپل کر دیتے ہیں, الٹ دیتے ہیں. یہ یہاں کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی یہ مودی کو 5واں سال ہے, بلکہ 10واں سال ہے, وہ وزیر اعظم ہے, سموتھ چل رہا ہے نظام. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں, کئی ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے, کئی صوبوں میں کانگریس کی حکومت ہے.
دہلی جو دارالحکومت ہے اور ریاست ہے، وہاں پہ وریندر کیجریوال عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے دارالحکومت میں، جہاں مودی بیٹھتا ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ کیجریوال ہے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. اس کو یہ جمہوریت خطرے میں ہے. میں نے آنکھ کھولی ہے نا، اتنی جمہوریت خطرے چے پہلی بات، اور دوسرا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، یہ جمہوریت خطرے میں اور پاکستان نازک موڑ تو گزر رہا ہے. پتہ نہیں وہ کیرا نازک موڑ ہے اس تو گزر رہا ہے. یہ میں نے ہوش سنبھالا ہے. تو ادھر جمہوریت تھی کب جو خطرے میں ہے. بہرحال کشمیر پہ اگر توجہ دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس کے علاوہ جی آپ کو جو بتانا تھا وہ عمران خان سے نظام کیا چاہتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ عمران خان کو گیا ہوا کافی عرصہ ہو گیا، 2 سال ہونے کو ہیں. کوئی میگا سکینڈل، کوئی شوگر مل، کوئی فلور مل، کوئی ٹیکسٹائل مل، کوئی بنگلے، کوئی انگلینڈ میں فلیٹس، کوئی دبئی میں جائیدادیں، کوئی ارب پتی بیٹے، کوئی بیٹی وزیر اعلیٰ. کچھ یہ بتا دوں آپ کو، سیاست میں آنے سے پہلے یہ جو خان صاحب کا گھر ہے نا بنی گالا والا، یہ سیاست میں آنے سے پہلے خان صاحب کا گھر ہے. اور یہ خان صاحب نے کھلا خریدا تھا کیونکہ پہاڑی تھی، سستی. یہ تو خان صاحب کے جانے کے بعد رنگ لگے، جس طرح خان صاحب رنگ لگاتے ہیں ہر کسی کو. بنی گالا کو رنگ لگ گئے، اب آپ جائیں تو اتنی مہنگی جگہ ہے. یہ خان صاحب نے پہاڑی خریدی تھی. یعنی یہ جو ہے وہ کاشف عباسی اور انصار عباسی اس کے گواہ ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کے رشتہ داروں کی بھی جو ہے نا کافی ساری زمین تھی، 3-4 پارٹیاں تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان پہ کوئی سکینڈل، ابھی کون سے کیس چل رہے ہیں، عدت، سائفر، توشہ خانہ. آج عدالت میں پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ گاڑیوں والے کیس میں توشہ خانہ میں عدالت نے کہا کہ جی آپ زرداری صدر ہیں تو ہم کارروائی نہیں کر سکتے. یعنی گاڑیاں لی ہیں، پہلی بات ناجائز لی ہیں، دوسری بات لیکن چونکہ صدر ہے استثناء حاصل ہے. عمران خان پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں ایک بات ہے، فتح ہو جائے، فتح کرنا ہے، فتح کرنا ہے. میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نئے پی ایم بنے نا تو چیف آف آرمی سٹاف تھے باجوہ، اور ڈی جی ISI جو ہے نا وہ اس وقت تھے فیض حمید. تو وہ واقفان حال بتاتے ہیں کہ پی ایم کا انتظار ہو رہا تھا، یعنی یہ 2 ملاقات کے لیے بیٹھے تھے تو خان صاحب نے آنا تھا. خان صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور اس کے بعد کہا ہیلو قمر، ہیلو فیض. اور کہتے ہیں دونوں جرنیلوں کے جو ہے نا وہ دھوئیں نکل گئے کانوں سے کہ نہ انگوٹھے چومے، نہ اعلی حضرت ہمارے نام سے پہلے لگایا، نہ قبلہ و کعبہ لگایا، نہ مولانا لگایا، سیدھا قمر اور فیض. ہمیں کہہ دیا ہاؤ ڈیئر ہی. یہ واقفان حال بتاتے ہیں یہ پہلا انٹریکشن تھا. وہ کہتے ہیں فتح کرنا ہے. یعنی کتنی عورتیں فتح کی، صنم جاوید فتح ہو گئی، عالیہ حمزہ فتح ہو گئی، ڈاکٹر جاسمین راشد بوڑھی گائنیکالوجسٹ وہ فتح ہو گئی، اور کتنے لڑکے فتح ہو گئے، کاروبار لوٹ لیے گئے، جہیز آج محمد زبیر کا جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا ٹویٹ تھا کہ جہیز لوٹ لیے گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز بالکل تیار پڑا تھا اور سارا لوٹ لیا انہوں نے. تو یہ کہتے ہیں کہ فتح ہو جائے، بس کوئی چارج نہیں ہے، کوئی پاکستان کا اس سے نقصان ہے. پاکستان کو دیا ہی دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، دیا ہی دیا ہے ورلڈ کپ سے لے کر. لیکن وہ کہتے ہیں فتح ہو جائے، ڈنک نکال لیں، کانا کر دیں. وہ جو ہے نا نواز شریف کانا ہے، پیپلز پارٹی کانی ہے، MQM کانی ہے، تقریباً سارے کانے ہیں.
میں بتا رہا ہوں نا کہ 2 سال خان صاحب کو ہونے کو آئے ہیں، نکالے نا کوئی سکینڈل، کیا کیا فرول ہوگا انہوں نے، کیا کیا فرول ہوگا، کچھ بھی نہیں. وہ صرف فتح کرنا چاہتے ہیں، نظام فتح کرنا چاہتا ہے. اور خان صاحب کی یہ بھی غلط فہمی تھی کہ یہاں پہ صرف پولیٹیشین جو ہے نا وہ قابض ہیں، کرپٹ ہیں. یہ بھی غلط فہمی تھی خان صاحب کی. یہاں یہ جو بزنس ٹائکون ہے نا، ان سیاستدانوں کو چلاتے ہی وہی ہیں، چاہے وہ پراپرٹی والے ہوں، چاہے وہ چینی والے ہوں، چاہے وہ یعنی یہ کسان ہو جو سٹاکی ہیں، جو سٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو بلیک مارکیٹ. یعنی خان کو اب پتہ چلا کہ یہ اصل چکر تو یہ ہے. اتنے بڑے بڑے مافیاز ہیں، اتنے بڑے بڑے. اور نظام کی جو ڈیمانڈ ہے، نظام کی جو خواہش ہے، پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہم نے باقیوں کی طرح وہ عمران خان کو فتح کرنا ہے. عمران خان آج فتح ہو جائے، آج فتح ہو جائے، آج رات کو، کہ ٹھیک ہے. یعنی یہ چلن ہے. اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ جو پولیٹیکل فیبرک تھا وہ ایوب خان تباہ کر کے گئے تھے. یہاں وہ اس طرح کی پولیٹکس ہے ہی نہیں، یہی پولیٹکس ہے لو اور دو. تو وہ نظام کی جو یعنی وہ دعوت دیتے ہیں کہ یار ادھر ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، کھاؤ پیو، کھانے پینے دو اور کھاؤ پیو، رشتہ دار برتی کرو، اس کے علاوہ دوستوں کو نوازو. یہ تو لوگوں کے پیسے ہیں، ہمارا کیا. یعنی نظام کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے پیسے ہیں، بجلی کے بل ہو گئے، گیس کے بل ہو گئے، اور جو ہے نا ٹیکسز ہو گئے، ہم لوگوں سے لیتے ہیں، اڑاؤ، تم بھی اڑاؤ. تم کہتے ہو کہ نہیں جی میں نے کمرشل فلائٹ میں امریکہ جانا ہے، میں نے اسپیشل جہاز بھی لے کے نہیں جانا. تم پانی کی چھوٹی بوتل اور وہ بھی آدھی وہ بھی رکھ لیتے ہو بچا کے، جی یہ بعد میں استعمال کریں گے. وہ ٹی بیگ کیا بتایا نا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. خان بھی انہی میں سے ایک ہے. اور وہ اعظم خان بتا رہا تھا کہ جو ہے نا وہ پیپر کے دونوں سائڈ، یہ والا سائڈ اور یہ والا سائڈ، یعنی دونوں، ایک سائڈ اگر بلینک پڑی ہوتی نا تو اس سائڈ پہ بھی جو ہے نا اس کو بھی استعمال کرتے خان صاحب. جی پی ایم کہاں اور نہیں، وہ کر کے پھر الٹ کے پھر استعمال کرتے پیپر کو کہ خالی ہے. ایک ہی جو ہے وہ مطالبہ ہے، فتح ہو جاؤ، گھٹنوں پہ آ جاؤ، بیعت کر لو. سمپل از دس. حسین اور یزید کا جھگڑا یاد ہے نا، کیا جھگڑا تھا کہ جب تک مجھے حسین نہیں مانیں گے نا، میرا جو غیر قانونی سا ہوگا یہ سارا تام جھام، اور وہ بیعت کر لیں گے تو پھر میں بالکل جو ہے نا قانونی بن جاؤں گا. یہی جھگڑا تھا. اور اب وہ فتح کرنا چاہتے ہیں کہ کھاؤ پیو یار، کھانے پینے دو، کھاؤ پیو، موجاں کرو، لوگوں کے پیسے، تمہیں کیا لوگوں سے. ہم نہیں 78 سال سے بجا رہے ان کی کبھی انہوں نے کیا کیا ہے آگے سے، تم بھی کھاؤ پیو. تو جو یہ نظام ہے نا یہ چاہتا ہے خان صاحب کو فتح کرنا. سمپل از دس. آپ کی توجہ چاہوں گا، ٹاپک خان صاحب بھی ہیں لیکن آپ کی جو ہے وہ توجہ لازمی چاہوں گا، آپ لطف اٹھائیں گے. جان ایلیس صاحب، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، ذوق زوال بھی نہیں. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس. خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. کس پہ فٹ آتے ہیں شعر؟ ون اینڈ اونلی خان صاحب. نہ شوق کمال، اور یہ بندہ کتنے کمال کو پہنچے گا
कितने कमाल को, न ज़ौक़ ज़वाल, और क्या ज़वाल आएगा इससे ज़्यादा, न शौक़ कमाल न ज़ौक़ ज़वाल, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ठीक है, होता है, खैर है, कभी कभी दस्तार बचाने के लिए सर देना पड़ता है। मेरे इस फिक्रे पे दाद देनी है आपने, कभी कभी दस्तार बचाने के लिए सर देना पड़ता है, दे दें, खैर है, तारीख में दिए हैं लोगों ने। उस शहजादा, मैंने आपको कई दफा टोनी ग्रेग का बताया है, वन ऑफ माय फेवरेट कमेंटेटर, लेट अनजहानी टोनी ग्रेग, वो कहते थे ही इज ए प्रिंस, ही इज नॉट ए क्रिकेटर। ये शहजादा है, ये क्रिकेटर नहीं है, शहजादा। एक दो किस्से, मलाल भी नहीं, कहाँ ज़ौक़ जो है ना वो शौक़ कमाल और कहाँ ज़ौक़ ज़वाल, ये बता रहा हूँ। वसीम अकरम कह रहे थे कि हम ना टीम में आए ना, हम सुनते थे कि खान साहब बहुत बड़ी बला हैं, बड़ा इनका रोब और बड़ा इनका जो है ना दूसरी दुनिया में इनका नाम, और हम सुनते थे। लेकिन हम कहते थे ठीक है, खूबसूरत आदमी है, जान पहचान होगी। लेकिन कहते हैं कि एक दिन इंग्लैंड में हम दौरे पे गए हुए थे, दावत थी, हम दावत में पहुंचे, थोड़ी देर बाद वहां पे प्रिंसेस डियाना, लेडी डियाना आ गई। कहती हैं कि वो बाकी मेहमानों को जो डिप्लोमेट्स थे उनके अलावा सिर्फ वो इमरान खान को मिली। कहते हैं हमने दूर से देखा, न सिर्फ मिली बल्कि वो इमरान खान के साथ खड़ी होकर वो प्लेट में कुछ लेकर खाने लगी। वसीम अकरम आगे कहते हैं कि इतने में खान साहब के हाथ से, और रुमालों का दौर था, हैंडकरचीफ, खान साहब के हाथ से रुमाल गिरा। वसीम अकरम कहते हैं कि मैं उठा फौरन कि जाऊं और स्किपर का, यानी उनको रुमाल उठा के दूं। मेरे पहुंचने से पहले प्रिंसेस डियाना शौहर की मौजूदगी में, किंग चार्ल्स की, वो बैठी जमीन पे, रुमाल उठाया और खान साहब को दिया। वसीम अकरम कहते हैं कि उस दिन हमें पता चला कि यार ये तो वाकई बहुत बड़ी बला है। ये इमरान खान, कोई शादी वादी नहीं थी। ये वसीम अकरम रावी है। अब्दुल कादिर रावी हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो बैग डाला हुआ था, जिस तरह आप देखते होंगे खिलाड़ियों को, खान साहब ने। तो मैं भाग के गया और मैंने बैग लेने की कोशिश की। वैसे भी बड़े थे, कप्तान भी थे। तो मुझे कहा कि अब्दुल कादिर एक बात याद रखना, टीम में तुम्हारी जगह परफॉर्मेंस पे बनेगी, मेरा बैग उठाने से नहीं। खबरदार आइंदा कोशिश न करना बैग लेने की, मलाल भी नहीं। कहां ये गंदी नाली के कीड़े, ये गटर की पैदावार, ये करप्शन में लुथड़े हुए, ये कौमी मुजरिम, ये मैंडेट चोर। आगे सुने, वसीम अकरम रावी हैं। रात को खान साहब क्या करते, बाहर जब होते तो बाहर सारे लड़कों को अपने कमरों में रात को चेक करके, होटल में सारे कमरों में हैं लड़के क्रिकेट वाले, आजकल जो देख रहे हैं ना, बगैरतियां और फिक्सिंग और सारा कुछ, सारे कमरों में मौजूद हैं। बाहर से ताले, सारे सबके ताले और चाबियां जेब में। और वसीम अकरम कहता है कि इतने जालिम थे खान साहब कि हमारे ताले लगा के खुद चले जाते थे बाहर। सलीम जाफर रावी हैं, मेरी उम्र के बंदों को याद होगा। सलीम जाफर लंबे कद का फास्ट बॉलर था, बाएं हाथ से गेंद करता था। हमें 87 का वर्ल्ड कप इधर लाहौर में सेमीफाइनल में हरवा दिया था, बड़ी मार पड़ी थी सलीम जाफर को।
सलीम जाफर को, फास्ट बॉलर को, खान साहब ने कुक रखा हुआ था अपना, क्योंकि खान साहब जो है वो जो होटल जहां पे ठहरते वो चीज नहीं खाते थे। उनके लिए सलीम जाफर और इमरान खान एक कमरा होता था, इमरान खान का खाना सलीम जाफर बनाते थे। फास्ट बॉलर नजम सेठी, अंदाजा करें, गवाही वो जो मुखालिफ दे, दुश्मन दे, नजम सेठी बार में बैठ के लोगों ने खान साहब को दूध पीते देखा। बार में बैठ के 5 बंदे बैठे हैं, 4 के पास विस्की है या कॉग्निक है या वोडका है, खान साहब के पास दूध है। ये नजम सेठी रावी है। खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। किस लिए? ये सोचिएगा। कौन कौन सी सहूलत, कौन कौन सी, अभी कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट करे ना, अभी कहीं पे सबसे महंगा कमेंटेटर होगा। अभी अगर कहीं पे कोचिंग कंसल्टेंसी करे ना, सबसे महंगा कोच होगा। अपने दौर का सबसे महंगा मॉडल था, पता है आपको, सबसे महंगा। लेकिन खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं कि ठीक है, कभी कभी जो है वो दस्तार बचाने के लिए सर देना पड़ता है, जो कि खान साहब ने दे दिया। अब आपको स्टोरी सुनाता हूं उन अरबपतियों की। आपने हस्बे साबिक दिलचस्पी लेनी है, कमेंट्स करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ये बखील अरबपति नहीं है। बखील अरबपति, सोने के कमोड। मैंने कई दफा आप पे सवाल किया कि इस कमोड अगर सोने को 24 कैरेट्स का, तो उस पर करते क्या है? वैसे खाली जगह ही करते हैं ना, डैश डैश डैश। ये मोहम्मद बिन सलमान और दुबई वाले सोने के कमोड के, इनके अंदर से क्या निकलता है वो आपने कमेंट्स में बता देना है। तो लोगों के सोने के कमोड हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, नौकर चाकर, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या। इसाक डार कल वाला वीलॉग सुन लेना है। चननदीन के पोतरे, उनके पास 39 मंजिला बिल्डिंग। ये इनका हाल सुनना है, इनका। चार्ली एर्जन नंबर 1, चार्ली एर्जन अमेरिकी रियासत कोलोराडो का सबसे अमीर तरीन शख्स है। कोलोराडो का। इसके लाइफस्टाइल को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। डिश बेचता था, डिश बेचने से शुरू किया, वो भी अपने ट्रक पे, अपना ट्रक था उस पर डिशें बेचता था। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ता गया। आज डिश नेटवर्क के नाम से पूरी दुनिया में कारोबार है, डिश नेटवर्क। चार्ली के पास आज 17 अरब डॉलर्स हैं। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 8 अरब। हर रोजाना बताता हूं, 6 अरब उधार के हैं। ये कितना बनता है? जो 1275 अरब रुपए बनते हैं। चार्ली एर्जन। लेकिन चार्ली का लाइफस्टाइल वैसे ही है। डिश नेट का सदर होने के बावजूद आज भी अपना फेवरेट सैंडविच सड़क के किनारे एक रेड़ी से खाता है। रेडी मीन ढाबा, छोटा सा एक पॉइंट है, वहां से अपनी पसंद का सैंडविच रोड साइड पे खाता है। ये अपना जहाज आसानी से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आज तक इसने फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में सफर नहीं किया कभी भी। ये हमेशा आम पैसेंजर के साथ सफर करता और गपशप करता है। चार्ली एर्जन। शुक्र है मुसलमान नहीं, न तो सोने ने कमोड। जिम वॉल्टन नंबर 2। इसका वॉलमार्ट के नाम से अरबों डॉलर्स का कारोबार है। इस वक्त इस कंपनी में इस वक्त इस कंपनी के 90 अरब डॉलर्स के असासे हैं। 90 अरब डॉलर्स। पाकिस्तान का जो है ना रिजर्व 6,750 अरब रुपए, 6,750 अरब रुपए हैं उसके पास। जिम वॉल्टन एक छोटे से गांव में रहता है। अभी तक एक पुरानी पिकअप रखी है, पिकअप पुरानी। ऑफिस में सबसे पहले जाता है और सबसे आखिर में आता है।
जिम वॉल्टन। पैसे कितने हैं? 90 अरब। आगे है जी जॉन कॉर्डवेल, ये और ज्यादा दिलचस्प है। ये ब्रिटिश टेलीकॉम का जिन है, यानी ये जॉन कॉर्डवेल। इसके पास 2.4 अरब डॉलर्स हैं, 180 अरब रुपए, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत सादा है। जॉन कॉर्डवेल ने बताया कि वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसी तरह गुजारी जिस तरह पैदा हुआ। जॉन कॉर्डवेल अपनी साइकिल पर 22 किलोमीटर का सफर तय करके रोज ऑफिस जाता है, रोज 22 किलोमीटर। मुझे रोज ऑफिस जाता है, ठीक है जी। और जॉन कॉर्डवेल इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शख्स है। मुझे ब्रांडेड कपड़े खरीदकर पैसे जाया करने का कोई शौक नहीं है। और हत्ता कि जॉन कॉर्डवेल अपनी कटिंग भी खुद करता है। सोने के कमोड, जहाज, उसके बाद आ जाएं। इमानसियो ओर्टेगा स्पेन का एक बिजनेस टाइकून है। ये मशहूर व मारूफ कपड़ों के ब्रांड ज़ारा का मालिक है। 2018 में इमानसियो 70 अरब डॉलर्स का मालिक था। 2018 में 5,250 अरब रुपए बनते हैं। अपनी कंपनी की कैंटीन में अपने मुलाजमों के साथ लंच करता है इमानसियो। स्पेन के उसी छोटे से गांव में रहता है जहां वो पैदा हुआ। खुद ब्रांड का मालिक है ज़ारा। वो अपने कपड़े लोकल स्टोर से खरीदता है, कहता है मेरा ब्रांड बहुत महंगा है। इसको कभी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में नहीं देखा गया। वो हर वक्त कंपनी के वर्कर्स के साथ नजर आता है। इमानसियो ओर्टेगा। डेविड शेरटन प्रोफेसर है। प्रोफेसर डेविड शेरटन 6 अरब डॉलर्स के मालिक हैं, यानी 450 अरब रुपए पाकिस्तानी। कई अरबपतियों की तरह उन्होंने भी पैसे संभाल कर रखे हैं या किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये गूगल के सबसे पुराने पार्टनर हैं। पहले गूगल को जानते ही कोई नहीं था। ये सियाने लोग होते हैं ना, उस वक्त गूगल में इन्वेस्टमेंट की। इस तरह 20 टेक कंपनियों में उन्होंने अपने पैसे लगा रखे हैं। सादगी की सारी हदें पार कर दी हैं डेविड शेरटन ने। किस तरह? बाल खुद काटते हैं, कभी फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में सफर नहीं करते, या साइकिल या 1986 मॉडल फॉक्सी वैगन पाकिस्तान में है ही नहीं। 1986 मॉडल फॉक्सी वैगन है जनाब के पास, या साइकिल। ये टी बैग दोबारा इस्तेमाल करते हैं 2 बार। ये शेरटन की मैं बात कर रहा था। ये बात खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। अब हैं जी आजम प्रेम जी। वाइप्रो टेक कंपनी के मालिक हैं, इंडिया की टॉप कंपनी है आजम प्रेम जी। और क्लाइंट्स जरा देखें, इनके क्लाइंट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, गेट्स वाली, सोनी, नोकिया, ये इनके क्लाइंट हैं, गाहक हैं। आजम के पास इस वक्त 17 अरब डॉलर्स है। 17 अरब डॉलर्स, जो 1,275 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन प्रेम जी आज भी कंपनी की छोटी से छोटी डिटेल जानते हैं अपनी कंपनी की। किस तरह? कंपनी ने महीने में कितने टिश्यू पेपर्स और बाथरूम रोल्स इस्तेमाल किए, इनको पता होता है। कितने टिश्यू पेपर्स और कितने बाथरूम रोल्स। जब आते हैं और जाते हैं तो किसी भी बिलावजह लाइट को डांट कर बंद करवाते हैं कंपनी में कि वो लाइट क्यों जल रही है, वो लाइट क्यों जल रही है। इनके पास पुरानी टोयोटा कार मौजूद है। अगर ड्राइविंग पे दिल ना हो, ये बात सुननी है, ऑटो रिक्शे में सफर करते हैं।
पैसे कितने हैं ऊपर बताएं, $17 अरब। आज तक बिजनेस क्लास में सफर नहीं किया। ये आपको नौ दौलत ये मिलेंगे। दिल खोल कर खैरात देते हैं। आदम प्रेम जी कई इदारों को करोड़ों का डोनेशन दे चुके हैं। वॉरेन बफेट, वन ऑफ माय फेवरेट, वॉरेन बफेट हेथवे के सीईओ हैं। 10 साल से पहले 4 अमीर तरीन बंदों में नाम चल रहा है। पहले 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, वॉरेन बफेट का। इसकी कहानी सुनाता हूं। इनके पास हैं जी 5,780 अरब रुपए वॉरेन बफेट के पास, और इस वक्त 5वां अमीर तरीन है। कई मुख्तलिफ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है। अब मजे की बात सुने, 1958 में घर खरीदा था, और कितने का खरीदा था? $31,000 का। 31,000 को 276 से ज़रब दे लें, कितने पैसे निकलते हैं? उतने का घर है वॉरेन बफेट का। अभी तक उसी घर में रहते हैं, उसी घर में। ऑफिस जाते हुए मैकडोनल्ड से सबसे सस्ता नाश्ता खरीदते हैं और ऑफिस में जाकर खाते हैं। हमेशा सेकंड हैंड लेकिन अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी की तलाश में रहते हैं। सेकंड हैंड, कंडीशन अच्छी हो। और इनकी ड्रेसिंग से लगता है कि ये टीचर हैं। वॉरेन बफेट का एक और किस्सा सुनाता हूं, लेकिन वीडियो के इख्तिताम पे। अब वन एंड ओनली एंड लास्ट वन, मार्क ज़ुकरबर्ग, सबसे कम उम्र में जो शख्स अरबपति बन गया। आप जानते होंगे फेसबुक का ओनर। इनके पास कितने पैसे होंगे? $90 अरब है। $90 अरब। जमहूरियत खतरे में है। इदारों की इज्जत, नाजुक मोड़, 8 अरब, 6 अरब उधार ने। मार्क ज़ुकरबर्ग के पास $90 अरब है, 6,750 अरब रुपयों के मालिक हैं, और फेसबुक के बानी है। आप जानते हैं बहुत कम उम्र में अरबपति बने। इंतहाई सादा लाइफस्टाइल, इंतहाई सादा। हमेशा प्लेन टी शर्ट, अभी गूगल पे तस्वीरें निकाल लें, प्लेन टी शर्ट होगी। हाँ, कभी कोई शादी वादी या कोई प्लेन टी शर्ट। 2014 की मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है, 2014 मॉडल। मेरे कई व्यूअर्स के पास इससे अच्छी गाड़ी होगी। 2014 मॉडल की मैनुअल ट्रांसमिशन, समझते हैं ना, हाथ वाला गियर। मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है इस बंदे के पास। और कितने में जो है ना वो खरीदी इन्होंने? $30,000 में। 30,000 को ज़रब दे ले 276 से, कितने की गाड़ी होगी? सबके साथ, सीईओ का ऑफिस नहीं है, सबके साथ बैठकर काम करते हैं। करोड़ों रुपया डोनेशन देते हैं। शादियां नहीं खड़काते। एक होता है शादी करना, एक होना शादी खड़कावना। जिनके पास पैसे आ जाए, नए नए दौलतिया हो जाए और शादी खड़का देवे। वॉरेन बफेट ओरिजिनल मालिक है कोका कोला का। ये ओरिजिनल मालिक है। ये पता क्या करता था? 11 साल की उम्र में इसने कहा मैं कारोबार करूंगा। आपको भी कहता हूं ना, कारोबार करें, नौकरियां छोड़ें। यानी है उनको ना छोड़ें, लेकिन कोशिश करें। आपको इंस्पायर करता हूं। खबरें तो आप रोजाना ही सुनते हैं, तरक्की हुई, और कौन सी खबरें होंगी यहां पे। ये 11 साल की उम्र में ढक्कन चुनता था, बोतलों के ढक्कन। वो टक करके, याद होगा, अब तो प्लास्टिक आ गई है, शीशा आ गया है, टिन आ गया, वो बोतलें होती थी, वो टक वाली चाबी से खोलते थे। ये ढक्कन चुनता था, ढक्कन बोतलों के। इसने इतने ढक्कन, महीने बाद इसने ढक्कनों को अलहदा किया। ढक्कनों को 7 अप, उस वाले टीम, स्प्राइट, कोक, सबसे ज्यादा ढक्कन कोक के थे। सबसे ज्यादा ढक्कन। इसने कहा मैं ये कोक खरीदूंगा, प्योर तक नहीं, कोक खरीदूंगा।
عمر 11 سال تھی، پھر اس نے کوک خریدی۔ وارن بفٹ کے بارے میں بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن آپ بور ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہے، یہ سارا کچھ۔ یہ تو ایک وارن بفٹ کا، کہ وارن بفٹ سٹڈی کیس ہے، کیس سٹڈی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔